अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदाद रुदुस्सलाम बेशुमार रुदुस्सलाम मेरे और आपके प्यारे तसोने तमन्नों आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, ताज़ा तरीन ख़बर है अभी सुबह सुबह की बाबूसर टॉप से, और बाबूसर टॉप के हवाले से इसार भाई ने हमें ताज़ा तरीन ख़बर दी है, जो कि खुद वहाँ बाबूसर टॉप पे मौजूद होते हैं। आपको एस्कॉम की सिम्स भी वहाँ से मिलती हैं, एस्कॉम फैसिलिटेशन सेंटर पे ही होते हैं। और उन्होंने ताज़ा तरीन अपडेट दिया कि बाबूसर टॉप रात के जनाब यहाँ पर एक टैंकर और कार के दरमियान तसादम हुआ है, जिसके नतीजे में एक शख्स के जान बाक होने के इतलात हैं और बाकी मुसाफिर उनसे वो महफूज रहे हैं। अब इसमें टैंकर का ड्राइवर थे, उनकी डेथ हुई है या कार में से किसी फ़र्द की डेथ हुई है, ये अभी तक कंफर्म नहीं हो रहा है। जैसे ही कंफर्म होगा इंशाल्लाह हम अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर उसकी मज़ीद डिटेल्स भी आपके साथ शेयर कर देंगे। देखें, ये इस वाक़यात या इस जैसे किसी भी वाक़े की डिटेल फराहम करने का पीछे एक ही मकसद होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए कि रोड ब्लॉकेज है, और रोड ब्लॉकेज अभी तक मौजूद है। जब तक कि ये वीडियो में अपलोड कर रहा था, हो सकता है कुछ देर के बाद रोड खुल जाए, लेकिन इस चीज़ के लिए ख्याल रखा जाए कि रोड ब्लॉकेज है और ये एक्सीडेंट की जो चीज़ें हैं ये कि ये सुबह सुबह हमने मसूल हुई हैं, ये हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसी सिलसिले में मज़ीद अपडेट भी मिली कि बाबूसर टॉप अलमनाक हादसा है, रेंट कार और ऑयल टैंकर के दरमियान, और 4 मुसाफिर ज़ख्मी और ड्राइवर हलाक हो गए। रात 2 बजे के करीब ये तसादम हुआ है, और रेंट कार ड्राइवर मौके पर जान बाक हो, जो कार चला रहा था। ये इस्लामाबाद के नंबर की गाड़ी है। ड्राइवर की लाश नाकाबिल शनाख्त हालत में मिली है, इसके पास कोई शनाख्ती दस्तावेज़ात मौजूद नहीं थी। ड्राइवर का तल्लक कोस्तान से बताया जाता है। 4 तरम का चीज़ ऑनर के स्टूडेंट थे, जो कि मामूली ज़ख्मी हैं और ज़ख्मियों की हालत ख़तरे से बाहर बताई जाती है। नशको रेस्क्यू 1122 ने RHQ हॉस्पिटल चलास मुंतकिल कर दिया है। हादसा सड़क पर किकर बर्फ़ की तह जम जाने के पास पेश आया, जिससे गाड़ियाँ फिसल गईं और आपस में टकरा गईं। यही मैं आगे आपसे डिस्कस कर रहा था कि इस किस्म के मामलात पेश आते हैं, और फिर इस किस्म के मामलात में गाड़ियाँ जो सी है वो आपस में टकरा जाती हैं। अपील की गई है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए, क्योंकि उसके पास शनाख्ती दस्तावेज़ात कोई नहीं थी, और ताकि लोगों को अगर किसी का प्यारा है तो वो अपने जो लवाकिन के पास उसकी नश को पहुँचाया जा सके। और इसके लिए ये भी है कि खुदा के लिए एहतियात किया करें। मैं बारहा अपनी वीडियोज़ में कह चुका हूँ कि एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए रात को सफ़र करने से ग्रेज़ करें, क्योंकि ये स्लिपिंग वाला एरिया है। बाबूसर टॉप से गटी दस जाते हुए जैसे ही उतराई उतरें तो वहाँ पर यह हादसा पेश आया। हादसे की गलती किसकी थी नहीं थी इस बहस में नहीं जाना। फ़िलहाल तो जो शख्स जान बाक हुआ है उसके लिए मग़फ़िरत की हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसे जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम से फरमाए। और इसके साथ साथ आने वाले दिनों में जो लोग यहाँ से सफ़र करेंगे या आज के दिन या इसके बाद, उनके लिए हम हाथ जोड़कर आपसे दरख्वास्त करते हैं कि बराए मेहरबानी इन इलाकों में सफ़र करते हुए एहतियात का दामन हाथ से मत जाने दें। देखें, जो आई हुई है वो तो काटनी है, वो तो हो के रहेगी, लेकिन एक चीज़ अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बना के भेजा है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम एहतियात करें, और एहतियात इस अंदाज से करें कि हमारी तरफ से पूरी कोशिश होनी चाहिए कि किसी को नुकसान ना हो। और उसके लिए फिर गवर्नमेंट ने शाम 6 से सुबह 9 बजे तक पाबंदी लगाई है कि आप लोग सफ़र मत करें, लेकिन उसके बावजूद फिर जब एक कन्वाय बन जाता है, लोगों का प्रेशर बिल्टअप होता है, तो फिर मजबूरन उन्हें गाड़ियाँ छोड़नी पड़ जाती हैं। कहती हैं जी कुछ भी नहीं है, सब अच्छा है। तो सब अच्छे की वजह से फिर ये मामलात जो से हैं वो इस तरह के हो जाते हैं। बाबूसर रोड पर, बाबूसर के स्टॉप पर, वहाँ से गटीदयास की तरफ आए दिन हादसात होते रहते हैं। पिछले साल भी कई हादसात हुए। इस साल का ये पहला हादसा है जब से बाबूसर टॉप ओपन हुआ है। शायद इससे कबल भी कुछ हुआ हो और हम रिपोर्ट ना कर सकें, उसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये हादसा जो सा है ये अब मामूल की बात बन चुकी है। लिहाजा ऐसे में बिल्कुल मेहरबानी फरमा कर रात के सफ़र से गुरेज करें स्पेशली। और दूसरा देखिए कि अभी लाइनें लंबी लगी हुई हैं, इसमें बच्चे भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, और काफ़ी सारे लोग
لوگ ہیں، پتہ نہیں رات کس وقت کی یہ بلاکیج ہوئی ہے، ہمیں تو صبح پتہ لگا ہے، اور سننے میں یہ بھی آیا کہ رات گئے، مطلب یعنی کہیں صبح فجر کے وقت یہ حادثہ ہوا یا کس وقت ہوا، لیکن ابھی دیکھیں لمبی لائنیں ہیں، تو لمبی لائنوں کی وجہ سے ٹریفک بلاک میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ تو ایسے میں دو چیزوں کا خاص خیال رکھیں، ایک تو آپ کے پاس فیول کی اچھی خاصی کیپیسٹی ہونی چاہیے، اور میں بارہ کہتا ہوں کہ لاسٹ اسٹاپ سے آپ فیول فل کرا لیں، مثلا چلاس سے گاڑی کا ٹینک فل ہونا چاہیے، اور ادھر سے پارس لاسٹ پوائنٹ آتا ہے جہاں سے فل ہو، اور پھر اس کے بعد ناران میں بھی آپ اچھے بن گئے ہیں پیٹرول پمپ، وہاں سے ٹینک فل کرا لیں، تو تاکہ اللہ نہ کرے کہ آپ دیکھیں نا اب رات پوری گاڑی کھڑی میں اب مشکل ہو جاتی ہے، بچے ہیں، پھر ساتھ اس کے آپ کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ہونی چاہیے، ڈرائی فروٹ ہونا چاہیے، چنے ہونے چاہیے، بسکٹ ہونے چاہیے، پانی کے 2-3 کریٹ منرل واٹر کے لازمی ہونے چاہیے، کہ جس میں پانی جو ہے وہ نایاب چیز ہو جاتی ہے ایسے موقع کے اوپر، تو کم از کم آپ کے پاس اپنے پینے کے لیے پانی، ادویات اور بچوں کے لیے دودھ لازمی ایکسٹرا گاڑیوں میں ہونا چاہیے۔ تو بالکل یہ احتیاطی تدابیر ایسی ہیں کہ جس کے ساتھ سے گاڑی آپ چلا رہے ہیں، لاکھوں روپے کی گاڑی ہے، ایک کمپریسر جس سے آپ گاڑی کے ٹائروں میں ہوا بھری جا سکتی ہے، ٹو چین لوہے کی ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے آپ کے پاس، بیٹری کی لیڈز ہونی چاہیے، یہ بیسک چیزیں ہیں، ٹول کٹ ہونی چاہیے، تو یہ کم از کم آپ کو اللہ نہ کرے تو چھوٹی موٹی کسی پریشانی کے پاس آپ پھنسے ہوں تو آپ خود اسے نکل سکیں اور اپنے محفوظ مقام پر پہنچ سکیں۔ تو احتیاط لازم و ملزوم ہے، اور بابوسا ٹاپ پر اسپیشلی آگے عید کے دنوں میں کافی زیادہ رش ہوگا، لوگ بڑی تعداد میں ہنزا اسکردو گلگت جائیں گے، کچھ اپنے پیارے علاقوں کے ساتھ منانے اپنے علاقوں میں جائیں گے، اور کچھ جو لوگ ہیں وہ سیر و سیاحت کے گھر سے جائیں گے، تو ہر چند جو بھی جائے، جس طرح بھی جائے، اللہ تعالیٰ اس کو خیر خیریت سے لے جائے، خیر خیریت سے واپس لے آئے۔ لیکن یہ چیز آپ دیکھ لیں کہ بابوسا ٹاپ پر جب میں خود یہ گیا تھا، وہ فوٹیج ہے آج سے کچھ دن قبل کی ہے، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں روڈ کے اوپر پڑے جو پانی ہے، یہ پانی جو ہے اصل پرابلم کریٹ کرتا ہے، جب ٹمپریچر آج کل بابوسا ٹاپ پر ڈیلی برف ہو رہی ہے تو ٹمپریچر رات کو کم ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ جو برف پڑی ہوئی ہے یہ سکیٹنگ کا کردار ادا کرتی ہے، سلپنگ کا کردار ادا کرتی ہے، ایک تو یہ اس کا فیکٹر ہے۔ دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ جناب جب ہمیں گاڑی آگے سے کوئی چیز نہ مل رہی ہو، روڈ خالی مل رہی ہو، تو ہمیں ویسے ہی جو ہے نا وہ بندے کو تیز گاڑی چلانے کا دل کرتا ہے۔ تیسرا، رات کا یہ پہر ایسا ہوتا ہے کہ اس میں عموماً غنودگی طاری ہو جاتی ہے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ نیند کا غلبہ بھی چھا جائے، تو ایسی صورتحال میں یہ بالکل جو ہے نا وہ موت کا ہی سودا ہے، اور اس میں خیر کم ہی ملتی ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ تو کراس کر آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے یہ کیا وہ کیا اور اللہ معافی دے، اور جب جس کی جان چلی جائے اس کے گھر والوں سے پوچھے پھر اس پہ کیا زندگی کی گزرتی ہے، کیسے بیتتی ہے۔ تو احتیاط کرنے میں کیا حرج ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے۔ برکت احتیاط کریں جی، اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ آباد، پاکستان پائندہ آباد، جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہے، اپنی دعا میں لازمی یاد رکھیے گا، کمنٹ کرنا، شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔